ala ka hɛrɛ kɛ ka taa an kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'an to dugumakolo kɔ kan yan ɲɛnamaya la a ka nɔgɔya don an ka hajiw la a ka hinɛ an na ni an fatura a ka hinɛ an na a ka hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen di an ma a k'an kisi ka bɔ jahannama tɔɔrɔ ma a bɛ alikuranɛ sura ni duwawu ni bɛ to ka kɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka caya mɔgɔw fɛ o dɔw ni dɔw belebeleba de a bɛ sɔrɔtu bakarati kɔnɔna na aya 200 ani aya 1 ala ye mun de fɔ ye rabbana a ko an tigi ala atina fi dunya hasanatan i ka niyɔrɔ ɲuman di an ma duniya in kɔnɔna na yan wa fil akhirati hasanatan i ka niyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen niyɔrɔ ɲuman fana di an ma lahara ye wa aqina azaban nari mais o niyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlen ko de ni kisira ka bɔ jahanama tɔɔrɔ ma donc ko ala k'an kisi ka bɔ jahanama tɔɔrɔ a ye nin mɛn ni duwawu ni ye duwawu belebeleba de ye parce que a bɛ ɲɛnamaya ta a bɛ lahara mais ko mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ta a aya 200 ko mɔgɔ dɔw ka duwawu dɔrɔn ala ka niyɔrɔ ɲuman di olu ma duniya kɔnɔ u ye duwawu kɛ o kɛ ala ka hɛrɛ k'an ye duwawu yan duniya kɔnɔna na ala k'an kɛ nin ye ala k'an kɛ nin ye k'u bɛ dan ko n'u danna o ma ale ala bɛ niyɔrɔ di u ma ka bɔ sɔrɔ la mun ye ale ala ja nka a ko komi o tigilamɔgɔ ninnu k'u t'u ye lahara i tɛ a ta y'a yɔrɔ ye ni m'a yɔrɔ ye nin ye folikanw dɔrɔn de ye y'an ka pan kunna an tigi ala accorde-nous belle ici-bas et belle part aussi dans l'au-delà. Et protège-nous du châtiment du feu. Avec ayat jumɛn? Et bien surat de ayat fana daka. Surat 2, verset 201. Ah, ni kuma bɛ yen dɛ. A tɛ yen. Donc ala ko o duwawu minɛ ka taa shahidu kelen kelen na bɛɛ ma. Ala ka niyɔrɔ ɲuman di an ma yan, a ka niyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen di an ma kiyama. Ka bɛn bi juma don ta jate kɔnɔna na ale bɛ jate bɔ tile fana bɛ jate bɔ n'a ye ja i b'o bɔ ɲɔgɔn na ka bɔ ni kelen n'a ye ja i b'o fila di ɲɔgɔn ma n'i y'u fila di ɲɔgɔn ma silamɛw kan ka u fila di ɲɔgɔn ma u man kan tɛ ka kalo dɔrɔn ta k'a tile kalo to o de kosɔn a y'o kafo suratu nin fɛn fila bɛɛ ye jatebɔ fɛn ye walasa a ka san ani wagati jate dɔn n'a ye donc o la n'an ye kalo ta ka bila tile boli nɔfɛ sisan an bɛ a fila ta an bɛ bɛn le 9 octobre kalo san 2000 ani san 20 o y'a sɔrɔ alhamdulilayi rabbil alamin basi foyi t'an na an ka kɛnɛ
minnu ma kɛnɛ fana an bɛ dugawu k'u ye ala ka wuli k'u jɔ u sen kan k'u sabati ka bana bɔ u la i n'a fɔ a ye bana bɔ Ayuba la cogo min na a ka kabako masaya kɔnɔna na a hinɛna a ko a hinɛna cɛ in na nabi ɲuman in ma tuma min na nabi ɲuman ye ale deli ale y'a ka bana sama ka bɔ a la ala ka banabatɔ ninnu bana minnu bɛ yen ni an ka shahidu don ani an tɛ mɔgɔ minnu dɔn an tɛ se ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ kɔni ye walima an b'a kɛ bɛɛ ye diɲɛ bɛɛ a dɔn o la an bɛ dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ diɲɛ maa bɛɛ ni minnu bɛ yen ni u man kɛnɛ ala ka kɛnɛya a ka dugawu ni jaabi fo 60% n'o tɛ 100% o tɛ se ka kɛ dɛ fo dɔw de ka to bana ninnu na ala kana an to bana ninnu na ni wagati ninnu na o tɛ o la o tɛmɛnen kɔfɛ bi kibaruya minnu bɛ yen o ye an bɛ se k'a fɔ ko jamanakuntigi a sigara o tɛ wa ani a ka baarakɛɲɔgɔn ni wuli ko gouvernement ala y'i waso a ko gouvernement tɛ ale fɛ a y'o fɔ Kuran sura 17 aya 111 ale y'i wasa a y'a yɛrɛ mankutu a ko k'ale ka mankutu dɔ ye ko gouvernement tɛ ale fɛ a ka masaya kɔnɔna na ale de bɛ commandement kɛ premier ministre tɛ ale fɛ assemblée tɛ ale fɛ ko ale bi u ɲininka yala nin projet ma ɲi walima nin projet ka ɲi non ko o tɛ yen masa misɛnmanin ninnu Maliki a ye minnu sabati dugukolo sanfɛ olu u bɛ premier ministre ta u bɛ parlement ta a y'o de fana fɔ Musa ye kira Musa a ko i bɛ parlement kɛ a ko du o du i bɛ mɔgɔ ɲɛnaman ta du ninnu kɔnɔ dugu o dugu i bɛ mɔgɔ ɲɛnaman ta mɔgɔ 100 mɔgɔ 10 mɔgɔ 100 i bɛ o kɛ assemblée i bɛ fɛ ka ko o ko mun kɛ i b'o ɲininka a y'o de fɔ alakira fana ye a ko k'u kana ko kɛ i kun fɛ mɔgɔ minnu bɛ yen ni u bɛ i nɔfɛ i b'u fara ɲɔgɔn kan n'u wele ko shura i b'u hakilina ɲini a bɛ Kuran sura jumɛn kɔnɔ Kuran sura 3 suratul Ali Imran aya 159 a bɛ yen ko maintenant sisan n'u bɛnna mun kan a k'a kɔɲɔ jira ala la ala bɛ o dɛmɛ ko n'u tɛ kunfɛ ko ye dɛ mais ale ka commandement kɔnɔ ko o ɲɔgɔnna sigilen tɛ yen assemblée tɛ ale fɛ chef de gouvernement tɛ yen ministre de l'énergie de l'eau o tɛ yen o tɛ wa nin bɛɛ bɛ ale ka commandement de kɔnɔna na an bɛ o masa tanu quoi masa mun ye sankolo tigi ani dugumakolo tigi ye o la an tun ye dɔɔni fɔ Nbandawo président Bandawo président Bandawo ni a ka sigi cogo an tun ye dɔɔni fɔ a la yan an y'a misali ta ka gun Talutu ka misali la Al-Quran sura 2 suratul Baqara aya 100 ni aya 46 ka jigi tumana mina Israel ka denw ɲanina kosɛbɛ o y'u dama kasi u tigi ala ye o ko an tigi ala an b'a ɲini i fɛ an kɔni an sɛgɛnna kosɛbɛ tatugu kɛra an na an lebura filisiyɛnkaw ye an lajaba o y'a sɔrɔ o tun bɛ jɔnya la Misira jamana kan a bɛ Genèse chapitre 13 chapitre 13 de don chapitre 15 verset 13 o ye san 400 kɛ jɔnya la Israel jamana kan Yakuba denw Israel denw Yakuba de tɔgɔ ye Israel kɔrɔ mɔgɔ mun ja ka gɛlɛn a bɛ kɛlɛ kɛ ala ka sira kɔnɔna na Israel kɔrɔ wɛrɛ sufɛ tagama la mais a baro bɛ bɔ i ye Genèse chapitre 32 aya fɔlɔ ka taa bila ka jigi fo ka taa bila 30 kɔnɔna na n'i taara a 20 an b'a ta aya fɔlɔ dɔrɔn ka jigi chapitre 32 aya fɔlɔ ka jigi a tun bɛ ka tagama sufɛ de tiɲɛ de don sufɛ tagama la tun don o de welela Israel sufɛ tagama la o de kosɔn Kuran sura 17 yɛrɛ tɔgɔ ye Israel
sufɛ taga sufɛ tagama donc sufɛ tagama la Israël mais a tɔgɔ in kɔrɔ fana ye kɛlɛkɛla parce que ani mɛlɛkɛw de kɛlɛla mɛlɛkɛ nana adamaden sawura la k'a kɔrɔbɔ i n'a fɔ o kana bali aw la mɛlɛkɛ bɛ na adamaden sawura la a misali bɛ se ka taa Kurani sura 19 suratu Mariyama aya 17 ko Jibrila nana adamaden sawura de la an ba ma Mariyama ma k'a kunnafoni den kibara kuma ko la donc o ɲɔgɔnna de kɛra o bilara ɲɔgɔn na fajiri tuma min na fajiri kɛnɛ bɛ ci mɛlɛkɛ in y'a ye k'a fɔ cɛ ni cɛ jɔlen don donc o y'a sɔrɔ a y'a jogi a kɛrɛ la a sɔrɔla k'a fɔ ko bɔn ko e ye jɔn ye ko ne tɔgɔ e tɔgɔ ye jɔn ye quoi ale tɔgɔ ye ko ale tɔgɔ ye Yakuba a ko e tɔgɔ ye Yakuba ko awɔ ko e tɔgɔ e bɛna tɔgɔ filanan sɔrɔ ko ahan ko awɔ ko e ye jɔn ye a sɔmina k'a fɔ adamaden gansan tɛ don a fa ye nabi ɲuman ye Yakuba yɛrɛ ye nabi ɲuman ye a fa ye nabi ɲuman ye a y'a dɔn k'a fɔ nin tɛ adamaden gansan ye a y'a dɔn k'a fɔ Ala ka ciden dɔ de don quoi a ko e ye jɔn ye a ko i bɛ dugawu de kɛ ne ye koyi a ko fo mɛlɛkɛ de ka dugawu kɛ a ye a ko bɔn e tɔgɔ ye jumɛn ye n bɛ fɛ ka dugawu kɛ ye tɔgɔ bɛ don dugawu de la o dugawu bɛ don tɔgɔ de la o de tɛ wa n'i bɛ fɛ ka dugawu kɛ i bɛ dugawu don adamaden tɔgɔ de la i bɛ dugawu kɛ ni adamaden tɔgɔ de ye a ko bɔn e tɔgɔ ye jumɛn ye parce que a tɛ se ka dugawu k'a ye ten Ala k'i mago ɲɛ Ala k'i kɛ ten Ala k'i kɛ ten non dugawu tɛ kɛ ten don kabako ye nin ye dɛ a ko e tɔgɔ ko ne tɔgɔ ye Yakuba a ko bɔn n bɛna tɔgɔ wɛrɛ d'i ma n bɛna dugawu don parce que e bɛna kɛ manto caman i bɛna den caman sɔrɔ i denw bɛna kɛ bɔnsɔnw ye layidu tun talen bɛ i mɔkɛ Ibrahima ye Ibrahima Isaka ani e dɔw jaabi bɛna kɛ e kan e fana bɛna denw de sɔrɔ a ko Yakuba ko e tɔgɔ n'a yɛlɛma ka kɛ Israël ye mɔgɔ min bɛ kɛlɛ kɛ Ala ka sira kɔnɔna na ni mɔgɔw tɛ s'a la a sɔrɔla ka dugawu kɛ nabi ɲuman nin ye Israël o Israël ka denw baro de filɛ ka bɔ i ye olu a ye denkɛ 12 sɔrɔ a denkɛ 12 nin a denkɛ kelen tɔgɔ Yusufa ni a baro bɛ bɔ anw ye Alkuranu kɔnɔna na Kurani sura 12 ale yɛrɛ denkɛ 12 de sɔrɔ a denkɛ kelen de tunna na k'a sɔrɔ a tun ka dɔgɔ o ye complot kɛ Ala ka laɲini kɔnɔna na a kɔrɔkɛ 10 tɔ nin o ye bɛnbɛnbɛn kɛ o dɔgɔnin na o dɔgɔnin nin mun de kɔsɔn o ye bɛnbɛnbɛn kɛ o dɔgɔnin na o dɔgɔnin nin a sigura de tuma min na a sigura suratu Yusufa kɔnɔ aya 4 ka jigin a sigo ni a ka sigo a yɛrɛ fa ni o ye Yakuba ye ni a tɔgɔ filanan ye Israël ye Israël ye a ye Israël ye Yakuba ka sigo ni kɔrɔfɔ a ye Yusufa ye a denkɛ quoi a denkɛ 11 na de don Yusufa ye Yakuba denkɛ 11 na o de nana kɛ kira ye o fana sura bɛ yen ko suratu Yusufa o dɔgɔmani de sigura o don tilema o y'a sɔrɔ a ka dɔgɔ a sigura a ye lolo 11 ye o bɛ ka jigin ka sujudu kɛ ale ye a tilara ka kalo ani tile fana jiginnen ye ka na sujudu kɛ ale ye a y'o sigo lakale a fa ye a fa Yakuba y'i kanto n denkɛ a ko kana t'o di mɔgɔ ka nin mɛn dɛ ko ni mɔgɔ ye nin mɛn u bɛna i juguyali daminɛ ko mun na Seyitani maɲi i ka sigo kɔrɔ k'i n'i t'a dɔn n bɛna ɲɛfɔ i ye k'i na kɛ masakɛ ye ko k'i bɛna kɛ masakɛ ye dɛ ko layidu mun bolila Ala ni Ibrahima cɛ a ye Ibrahima kɛ Ala jɔn ye a ye Ibrahima kɛ nabi ɲuman ye o layidu bɛna d'i ma dɛ layidu kelen mun dira ne Yakuba ne yɛrɛ mun y'i fa ye ne yɛrɛ ye kira ye ko o bɛna d'i ma kiraya in bɛna d'i ma a ko masaya bɛna fara a kan a ko sigo lɔnni bɛna fara a kan i bɛna kɛ sigo dunke ye sigo lɔnni dunke ye i n'a fɔ a yɛrɛ fa ye sigo lɔnni dunke de ye a fa ni o ye Yakuba ye kiramɔgɔ de tun don a bɛ sigo dɔn kojugu parce que ale de ye sigo in kɔrɔ fɔ
ako ko ika sigo be ka ko nata de nyafo nyana ko o ko nata inte dore ki be ka kira ibe ka masake ye ibe ka sigo domba ngana ye afaya worona na be suratu yusufa aya nani ka jigi sigo indu abalmo ye sigo in koromede me ota a juguma ye tuguni o kera sababu ye chokoroba ni a kera petini fe ka teme to kan fo atuntik se ka dugo yere ka foko yusufa de kada ye ka teme to kan akoko akana so ma de ne demba bolo akana son chugo si la dem to ka don ka fo aw noro linde kelina note den do ka di ka teme den do ko bo ki kana o bange ko ni o bange to o fana bina o jugu ya ko parce que imaye tumana mina a korake tani o bembembe siri o e munde fo o ko amina petini ni bo anfa koro parce que anfa nye jole me ni doron de la yusufu doron ninte hein yusufu ko afa ni anfa ke ni o e israel ni o e yakuba ko yakuba nye jole no ni kele doron de ko ka anto o toy donc amba ferete ke ambe ale latunu mun koso aki nyesi anfa na mako donc o hokum de kono o ye ale latunu ya fili kolon kono nana o tarana e kungo kono ka fili kolon kono nana donc o de tarake masake misira jamana ka donc san chama nana teme ambe aboro surunya parce que anga la nyini chama be tumana mina kongo nana wuli kan an o yasro otun sigilembe kan an Israël jamana ka ni bolo ko Palestine kan an la terre promise abe sura muga ani kele suratul anbiya aya bi wolon na ni kele bi wolon na ni fla akone allah ye lutu ani ibrahima nyesi dugu kolo de la ne ala dugu kolo mu duga o de baitul aqsa o de tu ibrahima sigi yoroye donc ibrahima nana ishaka soro ishaka nana yakuba soro yen yakuba e denge tani fla soro denge kelen tununa o de tara misra jamana ka donc denge tani o asro yusuf fana dogoke be bunyamin waye bunyamin fana soro donc o e joli tani fla donc c'est ça yusufa ye lolo tani kelende ye ko akoko lolo tani kelen ko yi balman tani kelende Allahu akbar ko kalo dum ani lolo ko kalo ye ibade ko kle yi fade ko o ye nere ako ala ko abina ifisa ya ambe amina dondo bina ko amina nyogiri i senkoro kabi masaya di ma ka ikorota an kanko ko o dombi na ay sigoni yaye akoro de sigoni koro de flene donc talenye kana am jamana ka yusufa tunna kibara fosi ma soro yusufa la wera fa kilende seka amaseka nyina adenga yiko sanchama amaseka nyina ko tumo tuma bi yusufa ko kuma fofo aden no era ko ko bo ko che ko bo ko be ka tiende ko est-ce que ba kalama ko sisan ko bo ko ko ni vraiment bi nyini ka tie eyewoye yusufa tununa yusufa kira ko yusufa ko muyadu ko surugu yadu amena yeah donc gele na wuli kan an jamana ka gele jume ko bad be na wuli yen ko ba wuli ne o yasoro Israël jamana misra o dogo ken kera masake jamana o betu ndu wuli kata misra c'était une puissance, c'est comme l'Amérique, c'est comme la France, c'est comme la Russie. Jamana o tumbe dugu bi wuli kata balo nyini yenko donc ayere balma keni ayere balma o tan o mo tan o wuli la o tara misra segera ko o tara balo nyini o tara soro o dogo ken de masake mais o ta don ka fo ali de mais ali yu don mais olu ma sika don o boro kaja donc o chuwa de la a labana ka iyere bange chuwa ni dola o kisa ayati ka kadi ko jugude o anto kisa ka yuso ka kisa kadi ala yere de ya boro akoko ko mo lamin mina boro do boyede ko boro mu nyogonte ko Allahu akbar aya follow fla saba aya sabana nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi bima awhayna ilayka hadzal qur'ana ko etu makende wa in kunta min qablihi mais mina boro ni boyeni qur'anu ka wahyu siraye mina boro mun bo ye amake nyana mais boro ni boro duma ba
o de kosɔn baro bɛɛ kɔrɔna bɛɛ n'i ye kɔrɔna bɛɛ ta Yusufa ka baro dɔrɔn de a y'a ta k'a fori Allahu Akbar. n'o tɛ n'a ye baro daminɛ a b'a tigɛ ka baro wɛrɛ don a kɔrɔ mais Yusufa ka baro a y'a ta Yusufa yɛrɛ la dɛ k'a jigi mais tiɲɛ la walanda b'a kɔnɔna na donc finalement mun de bɛna kɛ gɛlɛya fɛ u nana dɔn k'a fɔ u yɛrɛ balimakɛ de bɛ Misira masaya la a fana kɛra Firawuna ye awɔ Yusufa tun ye Firawuna tun de don Firawuna de tun ye masakɛ kɔrɔ président kɔrɔ pharaon kɔrɔ président titre de don masaya titre de don mais a kɛra mɔgɔw kɔnɔ n'a fɔra Firawuna dɔrɔn mɔgɔ dɔ de masakɛ dɔ de tɔgɔ masakɛ kelen président Allahu Akbar. donc n'i kɛra masa ye i kɛra Firawuna ye donc Yusufu fana tun kɛra masa ye donc ale fana kɛra Firawuna ye donc tumana min na u nana ɲɔgɔn dɔn a ko ko ne fa tun ye nin fɔ a ko bɔn taa a ye taa ko buwa bɛ yen o ko buwa bɛ yen ko buwa kɔrɔla ko mɛ buwa yɛrɛ fiyɛna a ko bɔn ne ka duloki dɔ filɛ nin ye a tununa ni duloki mun ye a y'o duloki mara ni wagati bɛɛ duloki ni a sɛgɛnna duloki ni a tun bɛ wɔsi ni i bɛ to ka boli ni duloki ye i bɛ wɔsi ji bɛ k'a la a ko a bɛ ni duloki nin ta a bɛ taa a yigi k'a kɛ a ɲɛ na a ɲɛ bɛ gulokɔmu de tun b'a la Allahu Akbar. a yirala ka effectivement a yirala k'a fɔ mɔgɔ mun gulokɔmu bɛ mɔgɔ mun na n'i bɛ to ka boli ni duloki mun ye i bɛ to ka a bɛ to ka i ka fɛn wɔsi minɛ donc kana ko quoi i b'a kɛ ji kɔnɔ i b'o ji kɛ i bɛ to k'a kɛ i ɲɛ na a ko cɛkɔrɔba bɛ na kɛnɛya a ko cɛkɔrɔba bɛ na kɛnɛya a dun nana kɛnɛya dɛ a ɲɛ kɛra kolokolo ko ko a bɛ yen ne b'a f'i ye ko ne tun jigilen ma tigɛ ne denkɛ ye ka ko la parce que ala ye mun yira n na ala ye layidu tigɛ n b'a dɔn a t'a tiɲɛ donc k'a bɛ yen ko a bɛ ko ale yɛrɛ don ko cɛ ko bɔn cɛ ko a y'a ka minɛn bɛɛ cɛ donc o bɔra Kanaan donc o taara Misira o taalen ye a aya kelen ka jigin a yɛrɛ ye hakili jigin ka ko bɔn ko i ka sigo ni ko ne tun ka sigo ni ko ye mun fɔ k'a kɛra dɛ fa nana baw nana a kɔrɔkɛ 10 ani a dɔgɔkɛ 11 u bɛɛ nana u bɛɛ ye sujudi kɛ a ka masaya c'est-à-dire que u bɛɛ y'u ɲɔngiri a kɔrɔ parce que u bɛ ɲɔgɔn fo tan de a ko ko n fa ko nin san jan ni ka sigo ni ko a kɛra dɛ a ko awɔ donc olu tora Misira jamana kan mun de bɛna kɛ en réalité taalen ɲɛ de ye ni aw nana dugu kɔnɔ ni aw ye dunanw ye a bɛ dɔn mɔgɔw b'a dɔn o y'a to o génération Yusufa ninnu ka génération a nana Manase sɔrɔ a nana Efraim sɔrɔ masakɛ ni o ye Yusufa ye olu denw ani Israël denw tɔw u bɛɛ wolola yen u cayara yen comme u b'a dɔn k'a fɔ ninnu bɔra Kanaan de ka na yan masa wɛrɛw de nana bɛn ni wagati dɔ la o ye mɔgɔ ninnu bɛɛ recensé k'u bɛɛ kɛ jɔn ye donc o jɔn ni o ye san 400 de kɛ jɔnya la Genèse chapitre 15 verset 13 kabako ye nin ye dɛ a ko o ka nin ɲani o ka nin sɛgɛn o ka nin tɔɔrɔ o de kosɔn don min na ne Ala ye u bɔsi jɔnya in na ne ye layidu di u ma n ko n bɛ aw fisa ni diɲɛ maa bɛɛ ye dugukolo maa bɛɛ Ala ɲɛ siranya ko tɛ dɛ ko dangenia atayna bani Israila alkitaba wal hukma wa nubuwata an ye kitabu di Israël ka denw ma ka kiiri d'u ma ka nabi ɲumanya d'u ma warazaqnahum min at-tayyibati k'u garisɛgɛ hɛrɛ caman na wa fadalnahum ala al-alamina ka maa ninnu fisa ni diɲɛ maa bɛɛ ye Allahu Akbar. ko Israël ka denw ka sɔn ni diɲɛ maa bɛɛ ye mais kun jumɛn de la o ka fisa ni a y'o fisa ni diɲɛ maa bɛɛ ye a b'o kun de fɔ ye suratul kasasi kɔnɔna na aya fɔlɔ ka taa bila aya 7 walima 10 n'a y'i ja a ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ a ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ dɛ k'u ka tɔɔrɔ ka u ka ɲani
manto si du mogo sia shima nyani joya sirafe ka Israël ka dengo 100 nani be joya la su mandi kle mandi an sorola ko boashi joya la ka soro ko fo ko bon nyanama ya to itewa ne ala be je selege fla be di awma je be ka aw fisa ne je ma be suratul al arafi aya keme ani aya bisabani wolumna Allahu akbar. ne ala ye dugukolo kun fila duga k'a di Israël ka denw ma minnu tun ɲanina Allahu akbar. Russie bɛ Israël sago de la Amérique bɛ Israël sago de la diɲɛ duguba bɛɛ bɛ Israël sago de la n'u ko mun o de don Bismillah. ko o bɛɛ fana tɛmɛnen kɔfɛ k'an k'a dɔn k'a fɔ olu de mɔgɔ ye ne ala ye kitabu di minnu ma ka kɔn ka kiiri d'u ma nabiɲumanya d'u ma k'u garisɛgɛ fɛn caman na olu la mun sɔnna ala ye a bɛ lahara fana sɔrɔ Allahu akbar. mais diɲɛ yan kɔni ne b'u fisa ni diɲɛ maa bɛɛ ye olu mɔgɔw o mɔgɔw tumana min na o bɔra jɔnya de la kuma b'o de nɔfɛ an ma kuma ni an ma ɲinɛ a kɔ dɛ bandaw ka taamasiyɛn a y'a ta k'a suma suratul bakaratu kɔnɔ kuranɛ sura 2 aya 260 ani 240 ani 6 8 baroba dɔ bɛ yen an ye bandaw ani o baro de ta ka suma ɲɔgɔnya ka taamasiyɛn yira k'a fɔ tiɲɛ na taamasiyɛn nin ka ɲi o tɛ dɔ wɛrɛ ye Israël ka den ninnu tuma min o bɔra Misira jamana kan Musa kɛra kira ye u cɛ la ka Firawuna mun tun bɛ yen ni o wele ko Ramses den k'o kɛlɛ ka sebaya sɔrɔ a kan ka Israël ka denw bɔsi ala ka diɲɛ kɔnɔna na k'u bɔ jɔnya la maintenant a bɛ segin ka taa n'u ye u fa dugu la Canaan mais yanni u ka taa yen o y'a sɔrɔ comme u tun tɛ yen ko la nature a horreur du vide ko dugukolo ale tɛ langolenya fɛ n'i ka dugukolo bila dɔrɔn mɔgɔ dɔ bɛ na occuper donc yanni u ka na o y'a sɔrɔ siya dɔw taara yen occuper kɔ Filisiyɛnkaw u ka ca les géants a bɛ kuranɛ sura 5 aya 21 le peuple des géants ouais les enfants d'Anak y'a ye olu nana yen fa maintenant sisan o tɛ se ka dugukolo nin sɔrɔ f'u ka mɔgɔ ninnu kɛlɛ cɛ o ye mɔgɔ dɔw mɔgɔ caman na mais wagati dɔ nana kɛ mɔgɔ ninnu yɛlɛmana kan o ye tatugu kɛ Israël ka denw fo Israël ka denw yɛrɛ jɔrɔ la ala ko e ye layidu d'a ma e ko ko e bɛ an ka dugukolo an fa ka dugukolo segin a ma mais ko in bɛ ka tiɲɛ cogo min na cɛ an yɛrɛ siranna dɛ donc o de sen fɛ a nana gan u nana ɲani Mali fana o y'an faga dɛ arisatigi dɔw nana bɛ Mali la yan o ye Mali bɛɛ tiɲɛ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون قرآن سورة 2 آية بنا آية ولا أكو من لمن كم من تكير دي كبا كتابو جيجينه ونا كي كادون كفو تشيني كلا ودو الله مقدو نانا نكوبة شريعة دي شيء عندلا بيكا كه سلامي ala ko ko mom lamin natu ne jama shi tinte kafiriya duguma ko sanse law sha rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an yala eblara e ka ta fo ko ebe mo jagoya ne me ebla ki ka ta ma jagoya de Quran sura 10 aya bi konontoni kononton abe suratu Yunus aya bi kononton ne kononton ako natu ye ale ala jama shi tinte ke duguma ko sanse fi ka ke limana joye na ale ma kanute ale ma kan ko ka toten aw nana ko fo Mali ka kɛ sariya jamana ye ala ko non e kɛ ka hakili jigi kɛ ko ni hakili jigi kɛ e dan ye hakili jigi ye inama anta muzakirun Quran sura 28 aya 21 o kɔfɛ maa min bɛ fɛ ka sira tilennen ta a ka sira tilennen ta donc o mɔgɔ ɲɔgɔnna tiɲɛnikɛlaw de don donc sisan Israël ka denw olu yɛrɛ sɔrɔ tɔɔrɔ kɔnɔna na parce que tiɲɛnikɛlaw fana tun bɛ u cɛ ma maintenant o nana sigi u kɔ u ɲanina kosɛbɛ Mali fana ɲanina dɛ Mali ɲanina kosɛbɛ o seginnen u kɔ o ye mun de fɔ ala ye o ko an b'a ɲini e ala fɛ Israël ka denw de bɛ ka nin fɔ han o ye ɲɔgɔn ye o ye dugawu kɛ masa dɔ di an ma masa mun bɛ bila an ɲɛ kɛlɛ la i bɛ sebaya di an ma
ka sebaya di anw ma an ka jugu ninnu kan ala ko ko awo a ko d'accord n y'a mɛn ko bon n bɛna a ka masakɛ suganti aw cɛ la mais n bɛna taamasiyɛn dɔ de bila a la o taamasiyɛn nin a ko a bɛna sɔrɔ musa ka gafe a ka walanda tɔ morceau walanda tun bɛ musa bolo tuma min a taara ala gundo ɲɔgɔnyali kɛ ala y'a wele ko n mago b'i la n b'a fɛ k'i gundo ɲɔgɔnya k'a bɔ Israël ka denw cɛ la o sira la o tagama sira la exode hasr kuran sura 59 ani exode yɛrɛ tarata kɔnɔna na hasr bɛ exode donc a ko an y'a gundo ɲɔgɔnya rendez-vous tun ye tile 30 ani su 30 mais an ye tan fara ka kɛ bi naani a y'o fɔ yɔrɔ jumɛn a y'o fɔ suratul al-arafi kɔnɔ kuran sura 7 aya 100 ani aya 42 ka jigin a ko an y'a gundo ɲɔgɔnya ka sɔrɔ ka sɛbɛnni kɛ walan ka a ye quoi an ye fɛn bɛɛ lajɛlen sɛbɛn a aya 140 fɛn bɛɛ lajɛlen y'a sɛbɛn walahani kan k'a di jɔn ma k'a di Musa ma a ka taa di jɔn ma a ka taa di Israël ka denw ma mais yani a ka na a aya 100 ni aya 50 suratul al-arafi 1 aya 100 aya 50 a taara sɔrɔ a ka mantomɔgɔ ye misi lalaka o bɛ ka misi bato kan parce que o tɛmɛna manto dɔw la shetani nana ma ko samiri ye jɔn ye an delila ka babu sigi sa samiri kan kabako de don samiri shetani kɔgɔlen de samiriya ale de nana ko Musa tun taara tile joli kama ko tile 30 parce que Musa yɛrɛ ko ten ko tile 30 k'ale bɛ taa tile 30 de kɛ a ko Musa tununa ko Musa aw tɛ Musa ye koyi Musa taara a ma ala ye mais kasara a ka ala yɛrɛ n bɛ yan sisan o ko awɔ ko ne y'a sen dɔ nɔ yɛrɛ ye a sen da nɔ filɛ nin ale de y'u nɛgɛ o ye sanu mun labɔ Israël ka jamana Misira jamana kan o y'u sanu de yɛlɛ ka kɛ misi ye k'o batoli daminɛ donc kiramɔgɔ ni nana a nana sɔrɔ o bɛ ka misi bato a ni tiɲɛ kojugu a sɔrɔla ka walahani kɛ ka misi ni gosi a ye misi ni gosi dɔrɔn wala ni cɛ cira ko wala ni bɛɛ a kari-karila ala ko Musa ko ye nin kɛ ko awɔ ko ne dusu in kɛɲɛ dɛ ko Musa ye kojugu kɛ dɛ i bɛ segin sɛbɛn nin bɛɛ kan o reliki o wala a y'o fara ɲɔgɔn o wala bɛ Israël bolo a bɛ Israël jamana kan a bɛ Baitul a sekɛrɛw ka ca dɛ a ko o reliki o de ye dugukolo ni basigi yɛrɛ ye c'est une source de quiétude ko n bɛna o taamasiyɛn de bange cɛ mun bɛ kɛ masakɛ ye aw la mɛlɛkɛw bɛ na o baara nin kɛ ne ala bɛ mɛlɛkɛw bila ko baara nin kɛ donc baara nin bolila Talutu kan Saul o de tɛ o balila ka fɛn nin ye Talutu kunkolo kan ko Talutu ko e de ye masakɛ ye an ma ala de deli o ko ala tiɲɛ de don an ye e deli nka nin cɛ nin lafulen don dɛ ko nin ye kɔmɔgɔ de ye foyi tun t'a fɛ komi ni ala fana ko n ko bɔn nin cɛ ye a ka ala deli minɛ na nin cɛ in de ka fisa ni aw ye n ye nin cɛ de fisaya farisogo la ne ye nin cɛ de fisaya lɔnni na sɔrɔ nin ko tɛ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. أيه لوني أني فرسو dama ka fisa ni aw ye ay tugu nin cɛ de bɛ victoire di aw ma wa ale de dun ye Israël ka denw bɔ bolo la donc tuma min na Mali fana gɛlɛyara kosɛbɛ masakɛ dɔ an ka masakɛ binnen o taara cɛ mun nɔfɛ ni o ye banda o mɔgɔ lafulen tun de don kosɛbɛ foyi tun t'a fɛ wa o y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ kɔfɛ maa tun de don ale kɛra président ye donc o la an b'a jigiya k'a fɔ tamasiyɛn nin ka ɲi o la an bɛ dugawu de kɛ masakɛ nin mais masakɛ nin y'a ka gouvernement sigi walasa ka baaraw daminɛ o hukumu kɔnɔna na an bɛ dugawu kɛ u ye ala ye janjo ja Talutu la cogo min na ala ka janjo ja bandaw la a ka Mali bɔ bolo la ala ka masaya kɔnɔna na a ka hinɛ an na a ka hɛrɛ n'a ti jamana nin kɔnɔ
Otawa anyanna de ni duwaw ni jabira kan duwaw be jabi manto mogo ala ka manto mogo nu nye parce que en fana ye kulula parce que utuma ala ko ni famu otawa maintenant o ka ala ko ni famu don don ote donc ala ka dugu ni basi donc doko kun kono ko ba mun kera o de ye gouvernement sigira o ye bara damene fama kura o ye bara damene wala ala ka bara ni nye u bolo ay bara nye talutu bolo cogo mina ala ka bara ni nye u bolo ay bara nye Dawuda nunu ani kira Suleiman nunu la cogo mina o cogo kelen na ala ka bara ni nye u bolo o cogo yala Dawuda ani Suleiman tu ka masaya tun kadi kosobe amake wa aboro mo bo anyewa donc ala ka masaya ja bandaw ana ako ko mogo panama kana malien ma amma ala ka hina ana ala ka yafa amma aka here bo sanfe aka here bo an senkoro ka di amma donc o temenen ko fe o kuna foni temenen ko fe o ye o tunye mali nyamogo bado fana mine Soumela Cissé ay kalo woro nyona ke mo on nu bolo hadisa tigi nu bolo Allahu akbar. Tieni ngalaw. Tieni kala wado parce que o te kiri tigani alaka kumaye mo man lam yakum bima anzalallahu wa la yakumul fasikun kitabu mumbu bolo o dute kitabu jigno yi be malla ya donc utunye Soumela Cissé chef de file de l'opposition de do fanga ngara danao otawa olu garada garadaba mado de do otawa o nyemogo olu ka nyemogo ba fana tunde ye ale Soumela Cissé ay kalo woro de ke o bolo ani to muso ni atumbe tomutu jamana ka atumbe yatima ni mo la fule on de dem we ale mine ale shibe sambi shegi 600 ani doni era korolimpa donc atumbu bolo ye ni wakati ni bela jelen donc ala nana utusku magaya o ma se ku faga parce que bu mo ko faga de kana sikala ni no bu faga donc o ma se ku faga aka masaya kono nana uturati Allahu akbar. fo ala nana utusku magaya kata kenyeni Qur'an sura sheki abi oroni hanan oroni saba. aya bi woroni saba Suratu Anfal. ako mo lamine e bi je soro be fara nyogon soro be mo munu be eno fe itse ko dusu kun ken nyogon fe je here be ka dima e ka fo e be adama de dusu kun magaya ko ken nyogon fe ko sete e Allahu akbar. ne ala de be bani adama dusu kun ken nyogon fe karama de dusu kun magaya ko ken nyogon fe ne de bo ken donc ay mo ko nu dusu kun de magaya wala sa kana mo nu faka donc doni kuma ubika ke doni kuma ubika ke fo o nyogon famu ko bo ambe mo nu labla donc olu lablara kunu Soumela Cissé lablara musoni fana lablara mais musoni adenge be nana malaya adenge ni ashi jafara de ashi bita sambi woro ani doni Allahu akbar. adenge ni aya e dro denge ni kasira Avec kasi. ni ya imagine era be kasika faro nga ye musoroba abba muso ye dro akulla jama de cela de iba fuko faade bala ka jama ceci kata muso ni abba muso ni mine abika yala nay no fuko akmulo re wulila mayima to kodo o kera de unika gelende ebe musoroba garde muna Allahu akbar. kabako du de akuma do afo mandi de mais ni kabako bilibili bade wari yin wari yin bi fembe la se mo ala kana ni la sa amma amin rabbi e ma se ka mo nyana ma fo musu korba ala kabako du de wala olu lablara ambe ala tanu ni beye tamase nyuma oye mumbe ayira ka fo ko doni ambe do ke famo yo wala sa u ka sika anga jamana sabati anga nema soro jamana ko parce que ni jamana ma sabati taro ti de toro ka bun kosobe ala ka toro wuli ka bon mali do kuna foni de tumbe o kuna foni temene ambe na denguni na
an bɛ dɔɔni fɔ ka sɔrɔ ka ɲininkali labila parce que an t'o faamuya an tun tɛ ɲininkali mɔgɔ tun tɛ ka ɲininkali sɔrɔ donc f'an ka ɲininkali de kɛ donc o la dɔgɔkun kɔnɔna na an balimakɛ Seyidu Yapese Seyidu bɛ yan Seyidu bɛ yan Seyidu a muso ye an garisɛgɛ den cɛman la a ye den tɔgɔ da Usmani a ko k'a y'a tɔgɔmaya di ne yɛrɛ de ma o dɔgɔkun kɔnɔna na an balimakɛ Sayidu Kulubali docteur Kulubali o de tɛ a muso fana ye an garisɛgɛ a den tɔgɔ ye Abdu Ala Jɔn bon an balimakɛ wɛrɛ bɛ yen ale ma yan sɔrɔ Banu Tarawele ale fana a muso y'a garisɛgɛ den na den kɛra den cɛman ye Aliyu mɔgɔ kɔrɔtalen nin cɛ saba ni mɔgɔ gɛlɛnw de don dɛ saba bɛɛ i t'a dɔn jɔn de ka gɛlɛn sabula Usmani kɔni Usmani ye mɔgɔ murutilen mɔgɔ ma jigilen don mɔgɔ murutilen don fana Usmani ninnu bɛɛ bɛ taa Usmani ye yɔrɔ yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a ka ko man ca kosɛbɛ a bɛ to ka muruti n'a murutira a ka kuma ka ca a ka ko ka ca donc an bɛ Ala yɛrɛ de deli Usmani ni o ye ne yɛrɛ tɔgɔma ye a ka kɛ mɔgɔ murutilen diinɛ in kɔnɔ i n'a fɔ an murutilen bɛ cogo min o tɛ wa Abdulayi Aliyu an kɛra mɔgɔ murutilen ye silama tɔw cɛ la k'a fɔ ko ni Ala ka kutubu samawiyatu tɛ ni Ala ka kuma tɛ an t'a fɛ ka mɔgɔ wɛrɛw ka kuma kɔni mɛn ko olu de y'a lakali an tɛ fɛ k'o mɛn Ala ka o kɛ o mɔgɔ sugu ye donc ça veut dire que n'o kɛra o ye u bɛna kɛ an tiɲɛta u bɛna révolutionnaire ka tiɲɛ Sayidu kelen kelen ye mɔgɔ murutilen de parce que n'i ma kɛ mɔgɔ murutilen ye i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ mɔgɔ ninnu bolo ka Kur'anu minɛ o de kosɔn Ala y'u tanu Kuranɛ sura 5 kɔnɔ suratul Maida aya 54 a ko ne Alahu bɛ mɔgɔ dɔw ko fɔ aw ye mɔgɔ minnu u bɛ bange quoi ni mantow y'u kɔ don Ala ka Kuranɛ na tuma o tuma o mantow bɛ to ka bange mɔgɔ kelen tɛ dɛ a bɛ o former jamakulu de don ko ni mɔgɔw y'u kɔ don Ala ka Kuranɛ ma a bɛ mɔgɔ dɔw falen u yɛrɛ senkɔrɔ o mɔgɔ u tɛ sa dɛ harisatigi n'u tɛ sa u bɛ mɔgɔ dɔw de fali ka bɔ u yɛrɛ cɛla mɔgɔ dɔw de bɛ mais o mɔgɔ ni jamakulu de don jamakulu mun ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ jamakulu mun u bɛ Kuranɛ lɔnni sɔrɔ jamakulu mun hinɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ mais o jamakulu ni k'u ka gɛlɛn u cɛ ka gɛlɛn wa u yɛrɛ ka gɛlɛn ka taa kafiri juguya ma kosɛbɛ o tɛ blague dɛ ko wa u tɛ sira jalakiliba kan jalakili ɲɛ se k'a yɔrɔ ta ya ayyuhallazina amanu mɔgɔ minnu aw minnu ko k'aw limaniyara aw de ko don man yartada minkum an dinihi maa o maa aw la ni a y'aw kɔ don Ala ka diinɛ na mais mɔgɔ bɛ se ka i kɔ don Ala ka diinɛ na cogo di wa man lam yahkum bima anzalallahu ni e ko k'e bɛ diinɛ na k'a sɔrɔ e tɛ kiiri bɔ Kur'ani kɔnɔna na ko hadisa ko Bukari fo hadisa walafile ni tɛ kiiri bɔ nin kɔnɔ e de ko e limaniyara Ala ko d'accord ya aw minnu ko aw limaniyara ni aw tilara ka ban limaniya in ma parce que limaniya in tɛ dɔwɛrɛ ye walazina yuminuna bima unzila ilayka unzila min qablika wa bil akhirati hum Quran sura 2 aya na nani minnu limaniyajɔ de mɔgɔ ye minnu limaniyara bi ma ni fɛn ye mun jiginna Alakira kan ani mun jiginna ka kɔn Alakira ɲɛ mais o de ye limaniyajɔnw ye bon a bɛ k'o de fɔ ye ko bon minnu ko ko limaniyara ni o tilara ka u ma sɔn ka limaniya ka o kitabu ni to yen fasawfa yati lahu biqaumin Ala bɛna mɔgɔ wɛrɛw ye a bɛ na ni mɔgɔ wɛrɛw ye ka yuhibbuhum wa yuhibbunahu o bɛ Ala fɛ ala yɛrɛ b'u karamɔgɔkɛ nin kuma a ye nin mɛn dɛ ko mɔgɔw de bɛ falen o tigilamɔgɔ mɔgɔ dɔw ninnu senkɔrɔ mɔgɔ dɔw de bɛ na o tɛ aw ye wa Sayidu an de tɛ wa ko Ala ka d'an ye an fana ka di Ala ye a ma fɔ wa tɛmɛ n'a ye azillatan alal mu'minina ko o bɛ kanu b'u ni ɲɔgɔn cɛ muminiya sira fɛ danaya sira fɛ aizzatan alal kafirina comme mɔgɔ ninnu o ka gɛlɛn ka taa kafiru juguya la fɛ Allahu akbar
yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'imin. O bɛ ala ka kɛlɛ kɔnɔna na, o bɛ ala ka sira de kɔnɔna na, o bɛ ala ka diinɛ kɛlɛ de la. Ala ka diinɛ dun tɛ tɔwɛrɛ, o ye Kur'an ye, o ye Tawrata, o ye li. O bɛ kɛlɛ kɛ ni parce que a y'o de fɔ Kur'an sura 25 aya 53 ko mɔgɔw ka jihadi kɛ ni aya 52 52 de tɛ suratul Furqan aya 52 ko mɔgɔw ka jihadi kɛ ni jihadi ye jumɛn kɛlɛ de tɛ kɛlɛ kɛ ala ka sira kan ni kuranɛ ka kɛlɛ kɛ cɛsiri fana b'a la. cɛsiri o cɛsirilen don o bɛ kɛlɛ kɛ ala ka sira kɔnɔ ni Kur'an ni Kur'an ye olu de ko de don ko bɔn o tigilamɔgɔ ninnu ko bɛ kɛlɛ kɛ ala ka sira kɔnɔna na ko o tɛ sira jalakili o tɛ sira jalakili ba ka jalakili ye. Zalika fadlullahi yutihi man yashau. Ni ala ka nɛɛma ye fisamaciya ye a b'a di mɔgɔ mun ala ye an kanu an bɛ ala barikada bi ala ye an kanu ka kɔrɔna lɔnni di an ma ka an bɔ hadisa o ka Bukari ko ninnu Muslim ko ninnu Abu Dawud ko ninnu Dakadaru y'a lakali ko an bɔra o la pewu wa an dama ni ɲɔgɔn cɛ kanu de bɛ an dama ni ɲɔgɔn cɛ wa hinɛ de bɛ an dama ni ɲɔgɔn cɛ mais an tɛ blague ka mɔgɔ ninnu an tɛ siran u ɲɛ dɛ an tɛ siran hadisatigi ɲɛ hadisatigi dugukolo fan o fan i bɛ yen an tɛ siran i ɲɛ an tɛ taa baga i ma dɛ nka a ma nɔgɔn dɛ n'i sera ma i bɛ nimisa man de b'a fɔ o bɛ siran ɲɛ o an bɛ to ka téléphone numéro di an ka émission de o t'an wele i ye nin bɛ a ta nin ye kabako ye dɛ. Oh les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne créant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah. Il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Surat 5, verset 54. Surat 5, verset 54. Kuma filɛ nin ye dɛ. Bon ala ye anw kɛ anw ye nin cogoya la an bɛ ala barikada maintenant sisan an bɛ fɛ ka mun de ka kɛ kiramɔgɔ ninnu o ye duwawu kɛ o ye laɲini kɛ o ye laɲini jumɛn de kɛ a Ibrahima ko ko n tigi ala ko n ka zuriya kanda dɛ e kana mɔgɔlankolon e kana kafiriw bɔ o cɛ la a m'a fɔ suratu Ibrahima kɔnɔ wa a ye 36 ala ko tiɲɛ don Ibrahima ne t'o duwawu layidu minɛ i ye maa mun kɛra yɛrɛkuntɔɲɔbaga ye ni ala ka layidu tɛ taa o fanfɛla la i denw na i bɔnsɔn ninnu na mun ma sɔn ni ala ye ne tɛ se ka layidu ta ye k'a fɔ ko ne b'u kan na dɛ. a y'a kɛmɛ aya 24 o Bakara kelen kɔnɔna na aya 132 33 o ka baro bɛ sin ka na Yakuba ka baro fana nana aya 33 kira Yakuba ko tumana min na saya bɛ ka na a ma a y'a denkɛ a ye kira Yakuba ka baro yɛrɛ bɔ Israël a y'a denkɛ 12 ni bɛɛ wele a ko ya ne denw yala ne kɔfɛ a bɛ ala jumɛn de bato a ka jɔrɔ ma kɛ ko ne bɛ sa ka sɔrɔ mun to yen k'a bɛ o sɔrɔ kɛ cogo di a ma jama jɔrɔ dɛ o la dɛ parce que ko dɔ de bɛ yen ni o ɲɛnabɔra dɔrɔn a tɔ bɛɛ ɲɛnabɔra a b'o dɔn den ninnu y'u kanto u ka cɛkɔrɔba ma Yakuba ma u ko an bɛ e ka ala de bato e ka ala ani wa ilaha abaika ani i faw ka ala i faw ye jɔn ye Ibrahima wa Ismaila wa Ishaka. Ate ne? Nunu bɛɛ ye a faw ye quoi. Ilahan wahidan. Yakuba wa nahnu lahu muslimun. Yakuba ye Ishaka den de ye. Ishaka ye Ibrahima den de ye. Ishaka ani Ismail kɔrɔ ni dɔgɔw de don. Donc nunu bɛɛ ye Yakuba fa ye. A denkɛ 12 ninnu fana y'u layidu di Yakuba ma. O ko Yakuba ko an fa e fa Ishaka i mɔkɛ Ibrahima ni o yɛrɛ an fa dɔn ye a wele cogo di o fa kɔrɔba an fa kɔrɔba quoi
fanicini be fakoro babe donc fakoro ba Ismaël fana be quoi Ismaël be ala mum bato Ishaka ni oye era faye ni oye ammo kay otawa obe ala mum bato ala kele am fana bina ladi bima amina sa o bato ni wa nahnu lahu muslimuna wa amina ke yarakum kulumara ira kun kolon bagaye adenga tani fla be sara abeto yi mo nyuma wi parce que yaye o ka boro ni tumana ne choroba bena ko choroba sisa ubay yusufa ka boro ni kono nana choroba sa tuma ko choroba ka yafa dili ala ye umiye ala ko yakuba ka do mi ni yafara aw ma ay ko jugu munu atuye aw balma ke ta ka fili kolon kono yafa kera ni bela an yafara bela no ko teme no yo ayo bamba la kula abekera mo nyuma yi amena sisa amira denunu ambe demunu sorla neta joro folo de ala ko o ke ala mogo ye donc ona ambe Ousmane Abdullah ani Ali ambe do ku ye ala ka o ke an tien ta bago ye ambe siramun kani oye Qur'anul Karim kitabun mubarakun ala kana ambo ni kitabu kande Qur'an sura saba aya shegi an limena len kofe ala kana so anga kafriya de qulubana ba'da iz hadaitana hal sisa ayo odo ke anga sili kono bo ala sona parce que ma siti ke korna tigi ka kla ka ke hadisa tigi ni kra ata tigi o yekuna mo kuna ngude donc ala kana na anke mo kuna ngoye ko ala kana anke mo kuna ndiye ka kla ka anke kuna ngoya de ka korna mine ka kla ka foko no ko korna ma mu wasa kata segi kata bugari numa ala ko awalam yakfihim anna anzalna alayka alkitaba yutla alay Qur'an sura mugani kono to sura to anka buta ay bidurni yala korna ma awasa korna ya an wasadu ala ka an fatu ni korna ka wala demunu be nale demunu be anye munu tokofa ani munu be nale ka bo awna ala ka ulu fana ke mo nyuma ye mais il faut que ande ka ke mo nyuma ye folo o de ko so ako rabbana hablana min azu wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama imama ala ka anke almamu ye imamu nyuma ala an yere glan folo korna sura mugani duru aya bi wolon la ni na donc ka muso di ama ka denw di ama an be se ka nye wasa soro muso munu na ani den munu na parce que dusukasi muso ma ye de ala kana dusukasi muso fosi di ama am muso munu be ni o muso murtilew de do ala ka o glan ala ko dusukun magaya o ka ke mogo nyuma ye mais an folo de ka ke mogo nyuma ala ka an yera de ke mogo nyuma ye folo mi o ka tugo anko o tawa o ka tugo anko anga tanu ye parce que ko kami anyemo ton de flé donc ni anga tasra may ulu fana be anko akacha ala fe ambeta no jana ma kono na donc ni anga tasra kay ni ala ye anka nyama nyuma ye ni oye korna nye aye korna de din Ibrahima ma ka kay nyama ye aka nyama ya keni Qur'anu de otawa o donc no de don bo o de fana de ala ambe ala barakata ala muye anke Qur'anu tigiye donc ala ka andium fana ke korna tigi u ka ke anga tieta bagaw Ousmane ani Ali ani Abdoulaye ambe do kuye ala ka masaya bla ula masaya mun tumi Dawda la masaya jumene tumi Dawda la Qur'an sura bisabani shege ayatan wulumla ko ma sabali len tunde ko wa farkolo la fanga tigi tunde do wa ko ala batu la ngana tunde do wa istighfaru kela ngana tunde do me ya fanyini ko saga ala ka Ousmane ina toma Ousmane ibn Shahid yapesi Shahid Seydou afana Shahidou de atoko Seydou ne sana Shahidou de ala ka Ousmane Ali Abdoulaye ala ku ke ina fo Dawda nyona yew
nabi ɲumanya tun bɛ Dawuda la Ala ka nabi ɲumanya bila denmisɛnninw nabi ɲumanya tɛ dɔwɛrɛ n'i ye kɔrɔna sɔrɔ o de ye nabi ɲumanya ye a ko k'a bɛ mɔgɔw garder a ye layidu ta Ala kira ye mɔgɔ minnu tugulen don Ala n'a ka ciden kɔ k'a b'u garder k'u bila nabi ɲumanw fɛ k'u garder ka bila tiɲɛtigiw fɛ k'u garder k'u bila sedusuw fɛ k'u garder k'u bila ma ɲumanw fɛ Kurani sura 4 musow ka sura aya 69 ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Quiconque obéit à Allah et aux messagers, ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quel compagnon que ceux-là? Surat 4, El-Nisaï, verset 69. Aya ko nunu jɛɲɔgɔnya ka di dɛ Dawuda nunu Muhammad Lamin nunu Ibrahima nunu Kira Musa nunu o jɛɲɔgɔnya ka di dɛ Ala ka an fara u ka jɛɲɔgɔnya mais o tɛ se ka sɔrɔ fɔ o ka sɔrɔ e bɛ u ka kitabu de kan Ala ye kitabu mun di u ma k'a di an ma Ala ka denmisɛnnin ninnu fana fara an kan Ala ka masaya don denmisɛnnin ninnu na masaya mun tun bɛ nin kira mɔgɔ ninnu na walasa u ka se ka Ala ka kow kɛ an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka olu ani u ka zuriya ni o ye Usman Ali ani Abdullahi Ala ka u ka olu ani ka zuriya bɛɛ tanga ka bɔ shetani tɔɔrɔ ma Kurani sura 7 aya 36 an bɛ dugawu kɛ u ye Ala k'u kɛ Tawrata dunkew ye Linjili dunkew ye Kuranu mɔgɔ minnu limanilen don ni kitabu 3 la Ala ka o kɛ o mɔgɔw ye a kana dan limaniya ma a ka kɛ o dɔnbaga kitabu ninnu dɔnbaga ŋanaw Ala ka denmisɛnnin ninnu kɛ u ye a bɛ Kurani sura 19 aya 12 ka jigin Ala k'u dusukun magaya k'u kɛ mɔgɔ ɲumanw ye ka taa u fa n'u ba kanu na ani anw yɛrɛ Ala k'u garisɛgɛ la garisɛgɛ mun o tɛna jɔ ka delili kɛ Ala k'u sɔn hɛrɛ la i n'a fɔ a ye kiramɔgɔ ninnu sɔn garisɛgɛ la cogo min na o kana dɛsɛ o ka dahirimɛ la wa caman sɔrɔ fo u b'an ta sarisi la Ala k'o nɔgɔya u ye an bɛ Ala deli denmisɛnnin ninnu ye a kelen o kelen Ala k'o kɛ mɔgɔ sanuma ye u wolodonw ka kɛ u ma kisi ye o bɛna fatu don min na a ka kɛ u ma kisi ye o bɛna kunu don min na a ka kɛ u ma kisi ye تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله 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 الله أكبر أنا كنت بقول من كتاب وتمنى كفر سكربا demuso Rokia ale furula a ma den sɔrɔ a ko an ka dugawu k'a ye Ala ka den nɔgɔya ye a ye den nɔgɔya an ba Sara ye cogo min na Ala k'a nɔgɔya a ye cogoya la a ye den nɔgɔya Zakaria muso a tɔgɔ Elisabeth de don Zakaria muso ye cogo min na Ala ka den nɔgɔya Rokia ye ani Imrana furumuso a ye den nɔgɔya Imrana furumuso ye cogo min na Ala ka den nɔgɔya Rokia ye den caman bɛ Ala fɛ Ala ka den nɔgɔya n'a y'a nɔgɔya a ka kɛ den ɲuman ye parce que den nafa ye n'a kɛra den ɲuman ye n'o tɛ n'i ye den kolon sɔrɔ i bɛ nimisa den sɔrɔli kun na fo i bɛ nimisa kun jumɛn na i ye den sɔrɔ Ala kana n'a garisɛgɛ o den sugu la Ala k'a garisɛgɛ mɔgɔ ɲɛnama na o la o tɛmɛnen kɔfɛ o kunnafoni ninnu tɛmɛnen kɔfɛ Baya Fofana o ye an ka kalanfa Sayidu bamuso ye an bɛ dugawu kɛ ale fana ye Ala ka nɔgɔya kɛ a fari ka bana na Ala ye a to yen Shetani y'a bila la cogo min na Ala ka a lawuli parce que Ala de bɛ mɔgɔ kɛnɛya mais Shetani de bɛ mɔgɔ bana Kurani sura 38 aya 41 42
Watawa tumana mena Yakuba bala ka bana nyefo tumana akoko ala ma bana bila ne la de Ayuba de te ko setan de bana ni bila ne la setan de bana bila la adama denna mais ala de ba awlawli ala ka bana ni wuli suratu kono sura mugani wolo aya bi wora ani aya fla ako ale ala de be bana dimi wuli ka bo adama denka ala ka dimi ni wuli ka bo aka donc o temenen ko fe ambe ni ngali labla shaidu keren ne la shaidu kura munum be mo ko munum kan ali man chaya ko sobe akanu ne ko sobe ulu yere de ka kumata o bi faka fe munum famu o ka a nyefo o tawa mun ko son kalamfa o ka sika o jabi kalamfa chama biya ninne ma sika mun jabi kalamfa do bina soro mun bina kuma ni aka nyingali jabi bo ni jabi ma soro bi jabi min na soro do were me jabi mun ti sika soro bi o nyingali fana ka galande wala kuma be awu abe kuma ta yaye kalam bulun fana ye an dama ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔ si tɛna an kalan ya an dama de bɛ ɲɔgɔn kalan Oustaz Gawusu Tarawele o de tɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛna an kalan ya mɔgɔ tɛ an kalan ya dɛ donc Bɔrɛ ko k'a bɛ fɛ ka kuma naam ngali dɔ ne bolo e bɛ tɔgɔ ani jamu fɔ mun kɔsɔn tɔw fana ka se ka e dɔn o de sen fɛ Dawuda Bɔrɛ ɲininkali dɔ bɛ ne bolo n'o ye jaga kungo kuma dɔ ye ko fa ani ba o tɛ jaga la mais n b'a fɛ ka ɲininkali k'a la n'a sɔrɔ fa ale ba tɛ yen fa ale fa fana tɛ yen n'a sɔrɔ jaga bɛ se ka d'o ma ba o fana fa tɛ yen ba a fana ba tɛ yen n'a sɔrɔ jaga bɛ se ka d'o ma o ɲininkali tun bɛ ne bolo ɲininkali filanan tiɲɛna Yusufu ka baro diyara ne ye n'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ ba bɛ se ka daminɛ Yusufu kan fo ka taa fori o tɛ ɲininkali ye o ye laɲini voilà laɲini o laɲini fana jumɛn na kosɛbɛ Yusufu ka baro Yusufu ka baro tɛ se ka foli laban kutuba kelen na c'est pas possible an bɛ se ka dɔɔni fɔ a kan n'a ye Ala ja wagati nataw kɔnɔna na mais e ka ɲininkali ne kɔni m'a faamu a ye dɔ ye ɲininkali nin faamu wa fa ni ba olu tɛ jaka minɛ n'a ye voilà o kɔni bɛ Kurani kɔnɔna na olu tɛ ka jaka minɛ n'a ye olu sen bɛ i ka sɔrɔ yɛrɛ de la a bɛ alikuranɛ yɔrɔ jumɛn a bɛ alikuranɛ sura 30 aya 38 38 a bɛ se k'o lajɛ Kurani sura 30 suratu Rum aya 30 ani aya 8 a bɛ kuma ba dɔ fɔ yen fa'ati zal kurba haqqahu ako aw ka lasuruma mɔgɔ olu ayu ka hakɛ di olu ma wal miskina wa ibn sabil a bɛ sɔrɔ ka na ni mɔgɔ tɔw ye maintenant Donne donc aux proches parents son dû ainsi qu'aux pauvres. a bɛ na ni mɔgɔ tɔw ye mais ta Kurani sura 17 suratul Isra ye aya 26 Et donne aux proches parents ce qu'il est dû, ainsi qu'aux pauvres et aux voyageurs en détresse. ako aw masaw aw somɔgɔ suru ninnu u ka hakɛ bɛ aw ka sɔrɔ la wa ati zal kurba haqqahu o tɛ wa maintenant sisan walasa e k'a faamu sɔrɔ sugu jumɛn jaka de don wa e bɛ taa Bakara de ta aya Bakaratu aya 219 kɔnɔntɔn 219 yasalunaka anil kamri wal maisiri o ye babu wɛrɛ de ye wa yasalunaka maza yunfikuna wala o bɛna i ɲininka i bɛ nafakati kɛ ni sɔrɔ jumɛn ye kulil afwa ko a f'u ye o sa e delila ka kuma ni sɔrɔ mun falenkɔrɔ tɔ wala a ko o bɛna i ɲininka e bɛna ɲumanya kɛ
ni sɔrɔ sugu jumɛn ye e kan ka sɔrɔ ɲumanya kɛ ni sɔrɔ sugu jumɛn ye a ko Mamadu Lamini ka o tigilamɔgɔw jaabi minnu bɛ na ni o ɲininkali sugu ye ko i falen kɔrɔ tɔ ɲumanya bɛ kɛ ni i falen kɔrɔ tɔ de ye mais ɲumanya nin a bɛ ɲɛsin maa jɔn parce que a ko i somɔgɔw o ka hakɛ yɛrɛ bɛ i ka sɔrɔ kɔnɔna na i ka hakɛ o ka hakɛ bɛ i yɛrɛ ka sɔrɔ kɔnɔna na donc i bɛ yɛlɛ a aya nin kalan fɔlɔ o yɔrɔ kelen na. Et il t'interroge, que doit-on dépenser en charité? Dis, l'excédent de vos biens. L'excédent de vos biens. Surat 2, verset 219. Surat 2, verset 219. Maintenant, à 215, Bakaratu kelen kɔnɔna na. Yasalunaka maza yunfikuna. Donc sisan, nafakati ni a kan ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛn na maa jɔn de ma. U bɛna i ɲininka o la fana. Sisan i ka jaabi bɛ yan de. Kul. Mamadu ko a fɔ. Ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. A bɛ hɛrɛ minnu kɛ, a bɛ nafakati minnu kɛ, ko a ka kɛ ka daminɛ i bangebaa cɛman ma. I bangebaa cɛman, ale t'i ka jaka minɛ n'a ye dɛ. A ka hakɛ bɛ i ka sɔrɔ yɛrɛ de kɔnɔna na. I bɛ mun sɔrɔ, a ka hakɛ b'a la. Kɔrɔfɔ bɛ ka faamu. N'i ye dɔrɔmɛ ne ye 1000 sɔrɔ a bɔ 100 filɛ nin i bɛ to ka jaka dɔn dɛ jaka ni bɔ i k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ minnu kan ka jaka minɛ olu baro bɛ bɔ i ye kɔnɔ sɔrɔ kɔnɔntɔn a ye 60 maintenant i ka 900 in dɛ i fa a ka hakɛ bɛ i ka sɔrɔ in kɔnɔna na a bɛ jɛ ka dun i bɛ a bɔ sɛgɛn b'i la bi dɛ a bɛ komi sɛgɛn b'i la bi dɛ a b'a fɔ ko sɛgɛn b'i la ko dangaden o bɔ 200 minɛ i k'a bila yen walima 300 minɛ a lamɛn ko nka 900 in na n'a y'a sɔrɔ 900 in o de kan ka don aw ka balo la han ko ɲumanya tɛ kɛ n'a ye dɛ i b'a don balo la aw n'a i fa o a bɛ jɛ k'a dun mais 900 in na 400 wasara aw ka balo ye nasɔn ye a tɔ nin o ye falenkɔrɔ tɔ ye donc ɲumanya bɛ kɛ ka ɲɛsin i fa ma ani i ani fa de fɔlɔ ye a bɛ sɔrɔ ka ba di a bɛ sɔrɔ ka somɔgɔ surun tugu a la a bɛ sɔrɔ ka yatimɛw tugu a la ne bɛ fɛ ka ɲumanya kɛ yatimɛ ye e tɛ wari di ale ma ne ye wari di ale ma ale b'a tiɲɛ o de kosɔn jaka tɛ di ale ma jaka bɛ di a marabaga de ma a marabaga mun bɛ gɛlɛya la a bɛ o balo n'a ye olu tɛ wari dɔn quoi denmisɛnnin de don ale tɛ wari valeur yɛrɛ dɔn wari tɛ di a ma n'o tɛ a b'a tiɲɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc o la a bɛ ɲumanya kɛ ka taa yatimɛdenw ma ani sisan misikinɛw a bɛ taa a ye nin mɛn dɛ a bɛ taa jaka minɛnɛw mɔgɔ dɔw ta yan ka n'a di yan mɔgɔ 2 fara 4 kan ka kɛ 6 ye misikina ani tagamadenw minnu bɛ gɛlɛya kɔnɔna na olu bɛ jaka minɛ misikina yɛrɛ bɛ jaka minɛ mais misikina nin a kana sɔrɔ a b'i balima direct ye quoi n'i ka balima direct de don i ka dɛmɛ de bɛ s'a ma ala ka kebun dɛ n'a bilara ten sira dɛrɛ mɔgɔ si ka jaka tɛ taa fan si fɛ han a bɛ kodɔn dɛ sɔnsɔn dɛ i b'a bɔ nin minɛ jaka de don han donc a ye mɔgɔ dɔw de ta ka balima suru ɲɛ jira i la a ɲɛ ma kuranɛ sura 4 kɔnɔna na musow ka sura aya 23 i bɛ se ka nin kalan. Il t'interroge. Qu'est-ce qu'on doit dépenser? Dis, ce que vous dépensez de bien devrait être pour les pères et mères, les proches,
les orphelins, les pauvres et les voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment Allah le sait. Sourate 2, verset 215. Bon, o mun filɛ nin ye ɲumanya bɛ ɲɛsin mɔgɔ 6 de ma mɔgɔ 8 bɛ yen jaka bɛ ɲɛsin olu de ma olu bɛ suratu tawba kɔnɔ aya 60 mɔgɔ 6 filɛ nin ye yan ɲumanya bɛ falen tɔ o tɛ wa falen tɔ kɔrɔ a fɔ tan de tɔtolen bon tɔtolen e ka ɲumanya kɛ fantan ye o tɛ wajibi ye dɛ mais jaka bɔli wajibi de mais k'a fɔ k'i ka ɲuman kɛ fantan ye wajibi dɛ a ko tɔtolen e bɛ se ka ɲumanya kɛ ni o ye ne yɛrɛ bɛ balo de ɲini na e n'a fɔra ko ne ka ninnu bɛɛ sɔn est ce que o bɛ se ka ɲɛ ayi ko e bɛ mun sɔrɔ e bɛ a jaka de bɔ tan o ta kelen n'i y'o bɔ a di mɔgɔ ma maintenant sisan ka ɲumanya kɛ u ye o fantan kelen ka ɲumanya fana kɛ dɛ o tɛ wajibi ye dɛ o bɛ kɛ wajibi ye tuma min na de ni i bɛ to ka a sɔrɔ ka tɔ to yen k'i kɔnɔ f'a ka tɔ to mun bɔli ti digi la i b'a kɛ i b'a di Ala ma kɔrɔfɔ bɛ ka faamu mɔgɔ 6 filɛ nin ye mais balimasuru mun bɛ ka ko fɔ ye kɔrɔnɛ sura 30 aya 38 balimasuru minnu bɛ ka ko fɔ ye kɔrɔnɛ sura 17 aya 26 o balimasuru ninnu a b'o d'i ma suratu nisa aya 23 a b'a fɔ fa b'a la ba b'a la kɔrɔ i kɔrɔ b'a la i dɔgɔ b'a la. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère, filles d'une sœur, mères qui vous ont allaité, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils nés, de vos reins, de même que 2 sœurs réunies, exception faite pour le passé, car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Sourate 4, verset 23. Hurimat alaykum umahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatu akhi wa banatu ukhti wa umahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum narada'ati wa umahatu nisaikum wa rabaikum allati fi ujurikum min nisaikum allati dakaltum bihinna fa in lam takunu dakaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abnaikum allazina min aslabikum wa an tajma'u bayna uqtayni ila ma qad salafa inna allaha kana ghafuran rahiman. Allahu akbar. Ni mɔgɔ ninnu de ye balimasuru ye ninnu bɛɛ ye balimasuru a ye fɛn o fɛn mun fɔ furu ɲɔgɔnya fɛ ko i tɛ se ka mɔgɔ minnu furu quoi i tɛ se ka mɔgɔ ninnu furu a ko ba b'a la kɛnɛmuso i fa yan fan fɛ ba yan fan fɛ o kɔrɔ i fa dɔgɔmuso i fa kɔrɔmuso ninnu si tɛ i ka muso furuta ye parce que munna ninnu ye i balima suruw de ye i buramuso tɛ muso furuta ye balimakɛ denw ani balimamuso denw donc balimamuso ani balimakɛ yɛrɛ balimamuso tɛ muso furu a denw tɛ muso furu i ka muso furutaya ye donc i balimakɛ fana o fana denw tɛ i ka muso furuta ye ani maa mun ye sin o fana kɛra i balimasuru ye quoi i ka dɛmɛ kan ka s'a ma ani i yɛrɛ denw den minnu bɔra i kɔsoro la ani denmuso minnu bɛ i ka mara kɔnɔ k'a sɔrɔ i sera u ba ma c'est à dire u ba de b'i bolo furu la mais denmuso in yɛrɛ tɛ denmuso ye mais muso ni den de don muso bɛ se k'a furu sa e bɛ se k'a furu mais o y'a sɔrɔ denmuso b'a bolo une fois que i sera a ma furu ɲɔgɔnya la dilan tɛmɛna aw ni ɲɔgɔn cɛ ko o muso in a den fana kɛra i somɔgɔ suru ye mais n'a y'a sɔrɔ i y'a furu mais i ma se muso in ma i y'a bila i bɛ se k'a denmuso in ta
ne denmuso in ta bamuso bɛ kɛ i buramuso ye tuguni bamuso in furuli kɛra i ma aramu ye kɔrɔfɔ bɛ ka fɔ nin babu ka di dɛ ninnu ye somɔgɔ furu ye maintenant ninnu jaka mɔgɔw tɛ ninnu ye e kan ka ninnu dɛmɛ i seko ni dama yira ka bɔ garisɛgɛ la ala y'i garisɛgɛ mun na tɔ falen tɔ tolen maintenant tɔ tolen fosi tɛ yen bon olu dun u bɛ kɔngɔ la e bɛ mun sɔrɔ k'a dun a bɛ se k'a dun ɲɔgɔn fɛ a banna kɔrɔfɔ bɛ ka faamu maintenant na ayi o de kosɔn an ko mɔgɔ fila taara yen fɛ jaka mɔgɔw la ka na fara ɲumanya bɛ kɛ minnu ye fantan i bɛ ɲumanya kɛ tɔw bɛɛ i bɛ ɲumanya kɛ olu bɛɛ ye ɲumanya bɛ kɛ ninnu bɛɛ ye jaka ti di minnu ma olu fɔra n'o tɛ ɲumanya jaka bɛ di tɔw ma ɲumanya bɛ kɛ u ye maintenant sisan i ka ɲininkali na ne kɔni m'a faamu segin a kan parce que a nana a fɔ ni fa tɛ yen Voilà, fa yatimɛ ba yatimɛ. ba yatimɛ ba yatimɛ cogo di fa tɛ se ka kɛ yatimɛ mɔgɔ n'i kɔrɔbayara i tɛ wele yatimɛ bilen yatimɛ bɛ kɔrɔna sura fila suratul bakara to aya 234 a ko Denmisɛnnin. 33 kɔrɔna sura fila aya 233 a ko cɛw kɛra mɔgɔw ye minnu bɛ musow balo ani den minnu bɛ sɔrɔ olu de kɛra o balobaga ye e bɛ ka kɔrɔfɔ faamu ne ye muso furu muso ni e de b'a balo a kɛra wajibi ye e kan ni nana den sɔrɔ den in baloli a kɛra e ma wajibi ye a ko maintenant sisan o cɛ nin n'a taɲana k'a sɔrɔ ninnu tɛ se k'u yɛrɛ balo denmisɛnnin nin ko a tɛ se ka baara kɛ k'a yɛrɛ balo o de bɛ wele yatimɛw kɔrɔfɔ bɛ ka faamu ni e nana baliku e bɔra yatimɛya la dɛ walasa e k'o faamu a b'o baro bɔ suratu nisa'i kɔnɔna na aya 6 ka taa bila aya 6 a ko i b'a adamaden jateminɛ k'a lajɛ ni a hakili dafara walima a hakili ma dafa mɔgɔ minnu ka sɔrɔ b'i bolo yatimɛya sira fɛ denmisɛnninw u fa fatura ka sɔrɔ mun to yen k'a kana o sɔrɔ ninnu di denmisɛnnin ninnu ma parce que olu b'a tiɲɛ u tɛ fɛn dɔn ko a ye sɔrɔ ninnu mara ni marako ɲuman ye ko i ka to k'u lajarabi k'a filɛ ni u nana kɔrɔbaya n'u sera furu ma e bɛ to ka o lajarabi k'a filɛ est ce que a hakili basigira a bɔra tiɲɛni kɔnɔ wa e bɛ to ka bali ka 200 d'a ma tile fila i b'a to yen i bɛ 200 d'a ma tile fila i b'a wele i b'a fɔ ko na o don ne ye 200 mun d'i ma i y'a kɛ cogo di ko bon n ye 100 don fɛn na 100 b'i bolo munna i m'a tɔ dun mɔgɔw tɛ a tɔ dunni na donc ni mɔgɔ basigilen de ye nin ye a bɛ se ka ni a bɛ ka basigi sɔrɔ walima a bɛ se k'a f'i ye i y'a di ne ma dɔrɔn ne taara n di n terikɛ ma i taara di i terikɛ ma tan 200 in bɛɛ a ko awɔ ko n y'a bɛɛ di n terikɛ ma kun jumɛn na kun t'a la nin tɛ hali sisan nin ma kɔgɔ a hakili ma kɔgɔ kana nafolo d'a ma kana a ka nafolo d'a ma parce que munna a hakili ma kɔgɔ donc mɔgɔ ni hakili kɔgɔra e bɛ bɔ yatimɛya la kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc maakɔrɔba yatimɛ tɛ yen kuma tɛ n'i ko ko fa ma n'i ko ko ba ma olu bɔra yatimɛya la a mɛnna ko fa mun fa tɛ yen ba mun ba tɛ yen non ɲininkali nin an ye ɲɔgɔn faamu wa a faamuna d'accord naam ne bɛ taa kun ye ka a ye furu ɲɔgɔnmaw furu minnu kan ka mɔgɔ minnu furu ani man ka mɔgɔ minnu i kan ka mɔgɔ minnu furu ani man kan tɛ ka mɔgɔ minnu furu an ka Ustaz Gawusu Tarawele don voilà kuma kelen b'a kɔnɔ bon n b'a fɛ ka bɔ ɲɔgɔn na mɔgɔ ye dɔɔnin pour que mɔgɔ bɛ se k'a faamu o ka kɛ ni an ka karamɔgɔ ko wa halailu abnaikum allazina fi aslabikum c'est-à-dire a b'a fɛ k'a fɔ i denkɛ muso mais i denkɛ min kɔnɔ min bɔra e yɛrɛ kɔsolo de la c'est i denkɛ a ye muso min furu
i tɛ se k'o furu dɛ mɛ a ko denkɛ min i yɛrɛ woloden yɛrɛ o muso de ko don bon n b'a fɛ ka o yɔrɔ de fara kosɛbɛ n'a faamuna quoi. o jati yɛrɛ don. Voilà. Yatima ye yɔrɔ ɲɛfɔli la. Yatima yɔrɔ ɲɛfɔli la. A ye hakilina dɔ di ne ma. Jara Est-ce que ouais, walasa tɔw ka se n tɔgɔ Sadibu Jara. Sadibu Jara de don. A ye hakilina dɔ di yan. Kosɛbɛ. Ni Ala b'a fɔ Mamadu Lamini ɲɛna ko yatime tun don. Ale Ala de y'a bɔ yatimɛya la. Tiɲɛ. Ɔ n bɛ ka o n'an ka kuma in tengu ɲɔgɔn na sisan. A y'a bɔ a la si jumɛn kɔnɔ ou bien cogo di waati jumɛn Mamadu Lamini hakili kɔgɔra ou bien si hakɛ de don wa n bɛ fɛ o yɔrɔnin ka walawala quoi. Voilà. A ye nin ɲininkali faamu. Kɔrɔna sura 93 aya 7 aya 6 aya 7 aya 8 a ko k'ale y'a sɔrɔ Alakira yatimɛ de don ale y'a bɔ yatimɛya la a ko mɔgɔ fililen tun don a y'a kanda mais kuma bɛ mun nɔfɛ a aya fɔlɔ aya 6nan Ala b'a fɔ yɔrɔ min na ko e tun ye yatimɛ ye an y'i bɔ yatimɛ yala ki i ladon ko ne Ala de i ladon yatimɛ jati de ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ma ladonba sɔrɔ non seulement yatimɛ de don yatimɛ de bɛ wele mɔgɔ mun mɔgɔ tun kan ka ɲɛ ye i n'a fɔ suratu bakaratu aya 233 ko mɔgɔ mun bɛ aw balo o de ye i fa ye o de kan ka i ba balo o de kan ka i fa balo maintenant ni o ntanyana k'a sɔrɔ e ma kɔgɔ o kɔgɔli de ye furu hakɛ ye furu hakɛ bɛ daminɛ 14 na ka yɛlɛ maintenant a ko ale Alakira a y'a sɔrɔ yatimɛ don k'ale y'a bɔ yatimɛya la maintenant yatimɛ yɛrɛ au sens propre o de ye mɔgɔ ye mɔgɔ ma ladonba sɔrɔ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu fa tɛ yen mais ale tellement que mɔgɔ dɔ nana i ma don a la a kɛra prince ye mɔgɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen min fa ntanyana de mɔgɔ dɔ bɛ na don u jigi yɛrɛ kɔrɔ ka sin ka o bila k'o sin ka o bɔ wo dɔ kɔnɔ karata o y'a sɔrɔ tellement que ça va pas a n'a ba tun bɛ si karata kɔnɔ walima a ba tun bɛ fini nɔgɔw ɲini k'a balo mais fa in fatulen mɔgɔ dɔ de nana ka u ladon k'u ta u bila étage dɔ la ka fɛn bɛɛ bila u ka diso k'u bila kalan ɲɛnama na a yɛrɛ fa balolen tun a tun tɛ se k'a k'a ye donc nin ye mɔgɔ ye mɔgɔ mun Ala y'a bɔ yatimɛya la c'est à dire que yatimɛya baara yɛrɛ de ye se tan wa mɔgɔ fana t'i bolo ale se tɛ a ye ka a yɛrɛ ka mago dɔ a yɛrɛ la mɔgɔ fana t'a bolo bilen parce que a fa de tun kan ka o baara kɛ o tɛ yen o yɛrɛ de ye yatimɛ gɛrɛgɛrɛ ye mais o furancɛ la ni Ala ye sababu dɔ latigɛ mɔgɔ dɔ ka na i ma don o den na k'a ta k'a bila condition la o den yɛrɛ fa tun n'a tun bɛ balo la a tɛ se k'a k'a ye o ma yatimɛya dɔn bilen yatimɛ de don mais a ma yatimɛya dɔn donc a ma yatimɛya kɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu a kan bɛ o de ma maintenant a ko k'a y'a bɔ si jumɛn na a yɛrɛ ma yatimɛya kɛ dɔ y'i ma don a la quoi Alakira sababu kɛ ka mɔgɔ dɔ y'i ma don Alakira la k'a ladon yɛrɛ donc ale ma yatimɛya yɛrɛ dɔn o de kosɔn a ko ne tun y'a sɔrɔ e ye yatimɛ ye n y'i bɔ yatimɛya la n y'i ladon saki a bɛ wele tan maintenant a ka kiraya ni o si de bɛ d'i ma mais a ka denmisɛnniya ni comme a fa tɛ yen mun tun kan k'a balo a kan ka ɲaani de mɔgɔw de kan ka kɛrɛfɛ ka to ka dɔɔni di i n'a fɔ anw fɛ yan an bɛ to ka collectif kɛ tuma dɔ la ka di
yatimɛdenw ma quoi, c'est-à-dire mɔgɔ mun fatura mais a fatura a ma foyi yɛrɛ de fana to yen, c'est-à-dire se foyi tɛ yen. Olu an bɛ fitini fitini mun kɛ olu ye yɛrɛ yɛrɛ de yatimɛw ye, mais ni mɔgɔ sɔrɔla mɔgɔ mun jɔra u kɔrɔ ka ban ka fɛn bɛɛ lajɛlen k'u ye fo o yɛrɛ c'est-à-dire o yɛrɛ t'a dɔn sɛgɛn yɛrɛ mun ye. O de ka Ala a kan bɛ o sansi de fɛ quoi, Kuranɛ sura 97 aya 6. Kɔrɔfɔ faamuna? Wakati tɔ tora. Naam. A tɔ man jan. Donc o jaabi fɛ. O jaabi fɛ, jaabi ɲininkali wɛrɛ bɛ na. Donc ni n y'a faamu. Yatimɛya ka mɔgɔ bɔ yatimɛya la k'a dɛmɛ. Wari ko musaka ko dɔrɔn tɛ. Musaka ko dɔrɔn tɛ. Awɔ. K'i bɔ a la. O ye a bangebaa in tun bɛ yen, fa in tun bɛ yen, fa in bɛ jɔyɔrɔ mun k'a ye. N'i y'a ta o fɛ, fa bɛ musaka d'a ma, fa bɛ kanu d'a ma, a bɛ tin d'a ma, affection, affection. Donc ça veut dire k'o bɛɛ bɛ yatimɛya minɛn kɔnɔ wa? Jati, o yɛrɛ yɛrɛ de bɛ yatimɛya minɛn kɔnɔna na. Mɔgɔ mun effectivement a bɛ ka o mun fɔ, c'est très bien de préciser, c'est-à-dire que n'a fɔra a kana kɛ mɔgɔw kɔnɔ wari dɔrɔn de don, nafolo yɔrɔ in dɔrɔn de don. Maa mun bɛ i bɛ se ka gɛrɛ mɔgɔ mun na ka baro kɛ. Ka adamadenya ani kanu kan, ka faya kanu kan. Ka tin don a la tin. N'a fɔra ko ni yɛrɛ t'a fa ye n'a kɔrɔbayara a t'a dɔn quoi, mɔgɔ dɔw bɛ yen tellement que mɔgɔ wɛrɛ de y'u lamɔ, u fa yɛrɛ u ba yɛrɛ m'u lamɔ, u fa yɛrɛ m'u lamɔ, mais u kɔrɔbayalen fo ka na u ɲɛma tigɛ kosɛbɛ de, u y'a dɔn k'a fɔ ninnu t'u woloba ye walima nin tɛ a wolofa ye, a tun t'o dɔn tellement que a ye kanu sɔrɔ. Où il y a l'adon à Nyerama. Donc l'adon effectivement, ça parle de l'affection, c'est-à-dire que Kanou, Ani, Here quoi, Soro, parce que et moi quand tu vois ni fait tibolo kadama, anobi yede. Notre chamambe, chama yatime et kasoro ou fa beba. Donc, obe yatime ya muna nie, fa ka joyoro quoi, c'est-à-dire que fa ton kanko au balo muna fa na décès. Donc ils sont obligés de manger. Ou be garbouya ke quoi, fitin demsen fitinu. Ou fa be balo la, ba be balo la. Mais faut yere de tout ye, finalement fa ni yere bu utiliser wala ça ka donner son. Allahu akbar. Donc finalement du coup, absaka ke nous nana, obi sigi fa kere fa bitu ko ngolo mon a bi. Le jarawa. Aka ko ni na de bi yaye. Non, kusini. Hassan parce que yaye akacha fulani kunda kwa. Non, alaka ubalo, alaka non nikai. Fa bitu ko momo, il essaie de donner l'affection. Mais dont il a été au jouer à tout ballot au ballot tout tableau. Donc il y a des mots de plein état. On va ballot il y a des mots de pourtant. Donc à Dobé, au bis qu'à faire mais ils n'ont pas d'affection. Affection T. Donc au fanaye handicap de fa joyoro kanga ke fe mune o de photo o de ko sa akoko suratul Quran sura bi woroni nani aya tani duru ako nafolo ani denw kanu sirilen de adama den dusukun de la. Donc o kanu ni ma o yira den na toka jede dum de o de ko so denw nu bi korobaya denw do bi korobaya kanu tu dusukun na parce que olu to donc o kanu quoi adama den kanu tu dusukun na parce que o ma keka jira ula o ma lado au sens fait. Kassoro Faba Bolo, mais il est devenu criminel, il n'a pas d'affection. Il n'a jamais eu d'affection. Ça, c'est une défaillance. Donc, Yatimaya sera une tête Yatimaya sera biseka sensi chamanta, il n'a pas Sadibou Boraka Focho Mnajara. Ate comme Nafolo Yoro Indoro, mais Nafolo Yera de a joué. Non, qu'on était, Hanni Kanoube, Hanni Bitoka. Sigika dongli dawi il faut que boro langolo sika meni atendo hein donc nafolo ne ya juye nga toni joyoro fana be ala effectivement donc atumi feka ningali nke wala sa ka adafali ke o chugo yala wakati mas midi la tora Saïd ya pc
ɲininkali fɔlɔ seliba la i bɛ bagan faga cogo di bagan bɛ faga cogo min na walima a bɛ faga waati jumɛn parce que an ko fɔlɔ la an bɛ kalan kɛ sisan an bɛ cɛ sɔrɔ o la an tɛ segin ka ɲɛ bagan faga ɔ sisan a ye ala ka sira kan donc a bɛ laya faga cogo di i b'a faga cogo di laya fagali i bɛ ala i bɛ kalima de kɛ laya kan dɔrɔn i bɛ ala tɔgɔ fɔ laya kan ɲininkali filanan donc yiribɔ ye ala bɛ mun fɔ yiribɔ la yiri jumɛn awɔ ka yiribɔ i n'a fɔ sumaya fɔlɔ i bɛ yiribɔ i n'a fɔ sumaya fɔlɔ ka mɔgɔ furakɛ ɔ ka ɲi baasi foyi t'o la paracetamol n'o ye furaw de yiriw de an bɛ fɛn minnu min na yiriw de don sérum ninnu yiriw de don sirop ninnu ye yiriw de nin y'a misali bɛ kuranɛ sura 38 aya 42 a tɛ yen wa tuma min na a ko ayuba k'i sen gosi ale bɛ ji poyi ji nin k'a kɛ i min k'a k'i ko k'a k'i min n'a ye donc an bɛ yiri minnu tobi nin ye tan an bɛ yiribulu tobi ka an ko a ka ɲi kosɛbɛ an bɛ a jiw min a ka ɲi kosɛbɛ an b'a transformer k'a kɛ fura ye a ka ɲi kosɛbɛ parce que sababu de a ye sababu de fɔ i ye bana kibaruya tun kan ko la sababu Quran sura 18 sababu ye nin ye quoi n'o tɛ a tun bɛ se ka Yakuba Ayuba kɛnɛya mais a ye sababu de bila a sen kɔrɔ donc yiri ninnu ka ɲi kosɛbɛ bon laya kuma fɔra ka ban an ye o babu sigi laya don i bɛ i ka bagan faga tile kun fila la tile kun fila ka daminɛ sɔgɔma ka taa bila tile bi i y'a kantigɛ wagati o wagati a ka ɲi Elle sera. n'o tɛ 10 heures tɛ dɛ n'a y'i diya i b'a kantigɛ midi n'a y'i diya i b'a kantigɛ fitiri n'a y'i diya i b'a kantigɛ fajiri tile nu fila tile tɛ tilankɛ ye tile fila tile nu ka taa nu na ka taa bila nu o de ye tile ye donc kuranɛ sura 11 ala ka faamuyaliko ɲuman di a ma ka wagati caman di a ma k'a makɔnɔ wagati nataw kɔnɔ تقبل منا يا ربي لا إله إلا الله تقبل منا يا ربي